मनसे के चारकोप विधानसभा के विभाग अध्यक्ष दिनेश साल्वी ने यह देखिए कांदिवली बेस्ट स्टेशन के पास सरोवर होटल से लेकर के गणेश नगर चारकोप तक फ्री बस सेवा चलाई। बता दें कि पिछले 2 दिनों से सीएनजी गैस की किल्लत के कारण सुबह और शाम ड्यूटी आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच कुछ ऑटो वालों ने किराया डबल वसूलना शुरू किया। इस मामले की शिकायत मिलते ही मनसे के चारकोप विधानसभा विभाग अध्यक्ष दिनेश साल्वी अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह देखिए फ्री बस सेवा शुभारंभ किया और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सीएनजी गैस सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाएगी। इस दौरान दिनेश साल्वी ने वाहतुक विभाग के अधिकारियों के संग ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचे और उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों को किराया मनमानी नहीं वसूलने के लिए उन्हें निर्देश दिया। अगर उनका कहना है कि कोई भी ऑटो रिक्शा चालक मनमानी किराया वसूलते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वाहतुक पुलिस अधिकारी भी इस मौके पर दिनेश साल्वी जी के साथ में मौके पर पहुंचकर ऑटो रिक्शा चालकों को निर्देश दिया कि कोई भी ऑटो रिक्शा चालक यात्रियों की मजबूरी का फ़ायदा न उठाए, डबल किराया न वसूले, अन्यथा ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो दोषी पाए जाएंगे। इस संबंध में दिनेश साल्वी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। कृष्णा, अरे अरे तू कुणाचा मित्र असू दे, इथे लोकांचा गैरसोय करू नका। आता बस सुटली, पुन्हा बस येईल, तुम्ही बसा, 15 रुपये घ्या, लोकांचा गैरफायदा घेऊ नका, सांगतो तुम्हाला लोकांना। अरे यांच्यामुळे तुमचं घर चालतं, हे लक्षात ठेवा। हे पॅसेंजर आहेत, 15 2 दिवस आज वर्षभर तुमचं घर यांच्यामुळे चालतं। तुम्ही डबल पैसे मागता, सरळ डबल पैसे मागता लोकांकडे, एवढे सोय का? एक आता 30 रुपये तो माणूस बोलतोय, 15 रुपयेच घ्या, 15 रुपये घ्या। अरे 2 दिवसाचं गैरसोय झाली म्हणून लोकांचे तुम्ही हे करणार, पैसे देणार? अरे कुठून आणणार लोक? रोजचं घर चालवणं मुश्किल आहे या महागाईमध्ये। 30 रुपये त्या ताईचं आहे का? हे बघा, ताई बोला, कौन बोला सर? 30 रुपये घेते। अरे नहीं, गलत तो नहीं करता ऐसा। नहीं साहब, वो क्या पेट्रोल गाड़ी चालवतो ना, असं बोललो होतो? नाही नाही 20 रुपये एक दिवसासाठी आहे। नाही साहेब, 20 रुपये ही घेते, आमची सीएनजी 20 रुपये। हाँ 20 नाही धंदा बघा, माझा तुम्हाला त्रास देण्याचा कुठला हेतू नाहीये। तुम्ही तुमचा स्टँड चालवा, परंतु लोकांचा गैरफायदा घेऊ नका। आणि लोकांना ज्यांना पण आहे गणेशच्या ऐका, त्यांची फ्री मध्ये बस ठेवलेली आहे तिकडे, जर गर्दी होत असेल तिकडे पाठवा। 2 दिवसासाठी उद्या पण आलं, पण कस्टमर कडनं डबल पैसे घ्यायचे नाही। माझ्याकडे जर तक्रार आली तर स्टँड बंद करायला मी कमी नाही करणार, मला तुमच्या पोटावरती नाही पाय ठेवायचा आहे। परंतु लक्षात ठेवा, कस्टमरचा ग्राहकांचा गैरफायदा घेऊ नका। सामान्य नागरिक आहेत, आज महागाईमध्ये घर चालवणं मुश्किल आहे। तुम्ही जर 15 रुपयाचे 30 रुपये घ्यायला लागला तर किती फरक पडणार हो? त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा महिन्याचा कसा त्रास होईल तो? ऑस्करचा जो सिग्नल होती है ना,